Hello guys, nandito pala ako sa taniman ni mama. Dito guys, naghanap ako ng patula para may magugulay po kami guys. Ito guys, oh, ang laki. Yan guys, ang laki guys, oh. Yan, ang laki. Yan, kukunin ko pa yun mamaya guys. Gugulay namin yan. Yan po, malawak po yung guys, yung taniman ni mama po. Ayan, kamuting bagid niyo po yan guys. Ayan, ni mama. Ayan. Ayan. Tapos guys, may upo din po dito si mama po guys. Ito po, kita po sa iyo guys, may upo si mama. Yung mga kan po guys, upo ni mama. Ang lito po. Ayan. Ibo guys sa soba. Ayan. Yan guys, mga po guys, ang laki. Ayan. Ayan guys, oh. Upo ni mama. Ito guys, oh, sa loob po guys, malaki yan guys, oh. Ayan. Ito naman po. Ayan po guys, sigarilyas po yan guys. Ayan, tanim ni mama guys. Hindi po patani. Ayan guys, maliliit pa po. Ayan. Di ba guys, mandaming gulay-gulay si mama. Masipag po kasing mama ko magtanim po guys. Ayan, pakasipag. Ito yun guys, taniman mama lahat po. Ayan. Ayan po. Ayan po lahat mama yan. Ayan po. Diba po, malawak. Ayan. Ayan po. May papaya po guys si mama. Ang lalaki po. Bunga po.